So make a video tutorial on how the buffer reader and buffered writer works in Java. So include the code presentation. Pause. So let's create the file that name class. So buffered create. So first tong button there is that then so proceed. So open ang code. Tignan lang natin ni try. Okay. Then nasa tutorial dot txt. So temporary lang sana siya since cellphone man itong gamit, di man nato ma-demonstrate ang code itself sa laptop. So di lang sana to ibutang ang file name file. And then proceed. So string line consider
trigger that goes. Touch. That print. So as you can see mo na ang code sa buffered reader, so di na to siya maparun. Okay, since phone mo na tong gamit, yes, mo na ang code. So kung i-try natin ni siya run, so mo na siya ang ano, since dili siya makita na fast kaya di man nato ma-paste ang file diri sa ano, diri sa file reader, kaya since cellphone man na tong gamit, wala man tayo laptop, so mao lang to siya ang ano, code sa buffered reader. So proceed to sa buffered writer. So buffered writer na sa to, so delete lang nato ni. Delete. So try catch. Right there. This new. Return name lang button there, which is the import. Import. Wait, let's proceed. Nag-error. Ay.
So kung sa writer new line is para mag-insert siya new line. So di na nato siya ba't nyo comment. So let's proceed. Writer dot set demo dot fetch. So as you can see kay nag-error ang code kay since dili na to ma-access ang file permission, then dili po na to makit yang file path. So walang to ang code sa buffered reader and buffered writer. So kung ano siya sa PC na to i-demonstrate ang code, so possibly mag-work yun siya, no? So kay maano man na to ang so walang to. Pause.